Merit tabir basang agai semua bala kita tik seruran bergulai ngau kami ba Aiban. Dipancat terus hari studio BRTM Kuching, Aiban lemai sarito hari 6 10 hari bulan 12 bergulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. 27 ikut sapit Menteri Perintah Penyerakup udah bersumpah mangkuk pengawak bak mua yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Pengawak bersumpah tu diatur bak Istana Negara urung pukul 3 lemai tu tadi. Semua sidak sapit menteri tik bersumpah mangkuk pengawak tuk nyengkau 6 ikut sapit menteri Hari Menua Sarawak. Bisi 4 ikut bak kabinet kebaru yang nyak sapit menteri Pemansang Kandang Menua Pesisir ngau Kandang Menua, Datuk Rubiah Wang, sapit menteri pun penatai pengerja asal Rampak Menua ngau ubah musim menua, Datuk Seri Huang Tiong Si, sapit menteri pengerai Lukanisman Awang Soni ngau Datuk Wilson Ugak Kumbung kenyadi sapit menteri bak upis menteri besai. Nangkan kenyak 2 ikut agik kenyadi sapit bak perintah kesbedau tuk, ianya sapit Menteri Perengkau Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah ngau sapit Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajat Taib. Belak bisi datai bak pengawak tok ianya Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim, sapit Menteri Besai Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ngau Datuk Seri Fadilah Yusof serta Kabinet Menteri. Kabinet udah mujur ditumbuh. Nadai hari agi nur merindang hati bulan bergawak tau ke honeymoon. Nyadi nyak munyi kak penemu fellow kanan Majlis Profesor Negara. Datuk Dr. Jeniri Amir tidak ke perintah mutar ngau jampat. Penusah rakyat ke Tegal Rega Barang tik nyau Majak Mar bakal udah disemaya. Bak pengawak berpilih besai ke 15 tok tadi. Tajak penukai perkara tik muntang tang patut bendara diatur ngau lengkas. Laban rakyat dekat medak pemendar ati Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkun ke penanggul penghidup rakyat. Pelbagai pemberantaruh dan kementerian, maka mereka mungkin berdepan dengan sedikit masalah dan hambatan. Tetapi rakyat tidak pedulikan itu. Yang rakyat dambakan dan perlukan ialah mana menteri dan kementerian yang telah diberi tanggungjawab dan amanah untuk tangani isu berkaitan dengan inflasi dan kos hidup harus dilihat berupaya untuk secara berkesan. Lebuh tik berandau ngau RTM Kuching, Datuk Dr. Jeniri madah ke 6 ikut sapit Menteri Hari Sarawak tidak dipadu dalam Kabinet Perintah Sarawak. Mandang ke Menteri Besar dan ngau silik maya milih Kabinet nyerangkum semua raban bangsa ngau parti di Sarawak. Ini bermakna Perdana Menteri mengambil kira aspek ataupun faktor berkaitan dengan parti komponen yang memberi sumbangan kepada pengukuhan kerajaan perpaduan itu. Bak penerang tidak bantai ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim malam tadi, kalau ia dah madu ke 6 ikut sapit Menteri Hari Sarawak, nyadi Kabinet bak perintah penyerakup. Bisi 4 ikut bak Kabinet kebaru ianya sapit Menteri Pemansang Kandang Menua Pesisir, ngau Kandang Menua Datuk Rubiah Wang, sapit Menteri pun penatai pengerja asal Rampak Menua ngau ubah musim menua, Datuk Seri Huang Tiong Si, sapit Menteri pengerai Lukanisman Awang Soni, ngau Datuk Wilson Ugak Kumbung kenyadi sapit Menteri bak upis Menteri Besai. Nangkan kenyak 2 ikut agik kenyadi sapit bak perintah kesbedau tok, ianya sapit Menteri Perengkau Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah ngau sapit Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajat Taib. Sarawak mengkang dekat ngetan ke ambis kurang 60% gempung kuasa tik guna kuasa tik oleh diguna baru bak tahun 2030. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke Sarawak ngembuan maya bengkah penemu yang kaum tau nyadi bateri gadung ASEAN ti oleh ngasuh menua tuk nyadi ke pemun kuasa Asia Tenggara ti tau dekarap ngenak kuasa ti oleh diguna baru. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke pemansang kuasa karantuk mandang ke dekat ngurang ke kuasa ngenak karbon ke Jemahila. Ia madah kari tahun 2010 ngagai 2020, Sarawak udah ngurang ke sistem kuasa ngurang ke karbon nyentuak ke 70%. Nambah kenyak Sarawak diatuk berkongsi ke kuasa ti oleh diguna baru ngau Kalimantan Barat Indonesia kenyari tahun 2016 nyentuak ujung tahun 2023. Lebuh ke berjakuk ber International Business Review IBR ASEAN Awards 2022 di Selangor. Ia madah ke Sarawak dekat berengkah ekspor kuasa karan ke Sabah ngau menua bukai di ASEAN. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke kelimpah hari kuasa hidro. Sarawak megak udah berengkah ngenak kuasa hidrogen gadung.
Ia madah ketuk setipak engkau dagang guna kuasa hidrogen dunia, tiknyau majak rancak baka jam kediatuk ba hasil tiknyau 2 kali lipat hasil hidrogen kenyau 2021. Kalai ia percaya ke Sarawak oleh megak ngada ke kuasa karan engkau cakah hagi nangkan ketuk ilak. Ia megak madah ke datai bat tahun 2027. Sarawak endang uliah maksud ke 220,000 tan hidrogen gadung, nyemak luji hidrogen ke terubah udah tembuk gagak ilak. Ke Diatuk Sarawak benung guna kuasa hidrogen bak perengkap pengangkut tidak dikena mensia mayuah. Ia madah ke konsep transit aliran otonomi ke terubah di Kuching disadang dekat berengkah suku ketiga tahun 2023. 3 ikut pemberita Riupis penabur RTM Sarawak udah mujur buliah Siti Anugerah Perak ngau 2 itik anugerah kerajuk ba anugerah kewartawanan Kenyalang 2022 ke diatur di Miri. Sidak tin nerima anugerah tu ianya Rozi Tampung hari RTM Seriaman ke buliah anugerah Perak ba report berita Borko ba bagi kewartawanan ekonomi digital. Sikuk pemberitari RTM Kuching Firdaus Arashi Idris megak mujur buliah anugerah kerajuk bak report berita ianya tegas Digital Village ke arah melahirkan usahawan ekonomi masa depan. Nangkan kenyak Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari RTM Sibu buliah anugerah kerajuk bak bagi kewartawanan penyiaran bak report berita ya tidak dikumbai Masjid Al-Qadim Khazanah Negeri Sarawak. Semua sidatuk bisik nerima prize duit ngau trofi serta sertifikat. Sapit Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian Ting Harika Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Abang Openg udah nyuak ke prize-nya di Miri. Bak teks jakuk tidak baca Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari beri jakuk puji bak pengerami tuk tidak diatur gerempuang raban pemberita menua Sarawak. Ia madah ke bala pengeremai berita semampai ngeremai ke berita ti amat ngagai mensia mayuah. Kelebih lagi ibak senentang polisi pemansang menua ngau pengelantang raban bangsa ambil ke banding lebuh maya napi penglekai COVID-19 kumbang 2 tahun ke udah. Ia madah ke bak diatuk tidak kumai perintah ti berserakup kalai ngena UPS Menteri Arus Penyambung Gau Digital endang gau cakah bendar mutar ke berita bulak selebu bunga pak bakabat TikTok gau Facebook dikena nagang penglekai beritanya. Bak pengerami itu lebih 100 ikut orang bisik nerima bak anugerah Hari Mayuh Bengkah Pemberita Celak elektronik ngau agensi penabur ti bisik 461 ikut orang ti masuk minta pilih bak anugerah tu. Pengawal dagang mit ngau jalan pemesai tidak pejalai ke Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dan Siti Ariatur ke dikena nyukung ekonomi menua. Sapit Premier Datuk Amarawan Tengali Hassan madah ke dagangnya ke Diatuk udah bisik di Samalaju Bintulu dan uliah ngangkat ke pemanah pendiau penghidup yang kawa megak pasar Bintulu bak Mayuh Bengkah pengawal dagang. Di Samalaju Industrial Park di Bintulu ini, kita tengah melaksanakan estate perindustrian khas untuk perusahaan kecil dan sederhana untuk memberi perkhidmatan sokongan kepada pelaburan yang dibuat di Samalaju. Ia berjakuk menyituk lebuh berjadi malam apresiasi sahabat usahawan AIM Pampang Bintulu. AIM Pampang Bintulu bisik 2019 ikut kaban, lalu bisik 1,863 ikut orang tik minjau duitnya bak pemayuh penyampau duit RM12,76,000. Bak pengerami tu, Datuk Amar Awang Tengah bisik megak nyuak ke duit tolong perintah RM30,000 ungkup AIM Pampang Bintulu ngau AIM Pampang Miri. Program mulai ke pemanah pendiau dalam Raban Bangsa PPDK dan besai bendar tanggung pengawak dikena negap ke latih ngagai orang tik timpang pendiau OKU dikena ngansah pengelandia. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak mit ngau pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke kelimpah hari bala pelatih bak PPDK tik mulai ke pemanah pendiau rehabilitation latih ngau pelajar sida megak oleh merik peluang ngenatai ke penatai hasil bak produk tik digagak.
economic empowerment ini penting. Itu sebabnya untuk petugas-petugas dan pelatih ingat ya, why we emphasize on economic empowerment, supaya sekurang-kurangnya mereka ini nanti dapat ya menjana pendapatan sendiri. Macam kalau kita lihat di AKP, jadi under a sheltered workshop, mereka membungkus ya chili sauce, tomato sauce, tissue paper begitu, kemudian dapat commission. Yang Mansud ke Jakut Tobak Pengerami berjadi mini karnival PPDK Sarawak di Stadium Tertutup Sibu. Mini karnival PPDK Sarawak endang dikena merik peluang ngagai bala pelatih bak PPDK nyual hasil sidaya. Mayuh bengkah program bisi diatur bakal pekit poco-poco kreatif, pekit senior special got talent, mandang ke pemansang gau berjual PPDK. Ia madah ke UPS Menteri Tok semampai dekat nentu ke semua PPDK di Sarawak. Oleh berjalai ke tanggung pengawak gau manah ngatur program latiah bak PPDK. Zon hadap ke tengah menua Sarawak. Lebih lagi di Sibu nang berguna amat bisik palandor perubat tungkolati ngau riman ngambil ke uliah dor berubat. Kaban Parlimen Sitak Sibu Oscar Ling Chayu madah nakak kediatuk sidak ti sakit seminat nampung perubat sidak kundang kelut ke Kuching lalu tuk mehtik nanggul bendar bak sidak ti raya sakit. Saya harap Menteri dan Timbalan Menteri baru boleh memberi lebih timbangan kepada Sibu Hospital supaya hak unit kanser unit akan jadikan realiti dalam 5 tahun ini. Kelimpah harinya yang ngarap ke Universiti Perintah oleh megak degagak bazon tengah Sarawak beratur kuasa perintah kebaru. Mesti ada satu lebih universiti awam di Sarawak dan Sabah juga untuk menunjukkan kedudukan kita sebagai wilayah. Yang maksud ke penemu tok buat program berjual barang subsidi diatur UPS Rakyat Parlimen Sibu di Sibu. Program tu diatur sebulan sekali dia kena nyawak mensia mayuh oleh beli barang gau rega kemurah. Beritanya tadi ngujung ke berita Iban kita ke lemai tu. Tentukan penerang gau berita ti amat seminat buat portal berita.rtm.gov.my. Salam hormat gau, salam perpaduan. Gau tu aku Vanessa Mering madah ke diri mupuk dulu.